बंगाल की खाड़ी में तेज लहरों के कारण मछली पकड़ने वाली एक नाव पलट गई। बंगाल की खाड़ी में तेज लहरों के कारण मछली पकड़ने वाली एक नाव पलट गई। हालांकि मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार दक्षिण 24 परगना के गंगा सागर में मछली पकड़ने के दौरान मदीना शरीफ नामक मछली पकड़ने वाली नाव तेज लहरों की चपेट में आ गई और पलट गई। जैसे ही नाव पलटी, मछुआरे समुद्र में गिर गए और बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। मछुआरों की चीख पुकार सुनकर आसपास की मछली पकड़ने वाली अन्य नावों के मछुआरे तुरंत मदद के लिए दौड़े। उनकी तत्परता से मछुआरों को बंगाल की खाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके साथ ही अन्य मछुआरों और ग्रामीणों की मदद से पलटी हुई नाव को समुद्र के किनारे की ओर से खींचने का प्रयास किया गया। इस घटना के बारे में इलाके की निवासी संध्या मैती ने बताया, मछली पकड़ने के दौरान एक मछुआरे की नाव अचानक पलट गई। जैसे ही नाव पलटी, उसमें पानी भरने लगा और मछुआरे अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़े। घटना को देखकर मछली पकड़ने वाले अन्य ट्रॉलर और नावें भी तुरंत मौके पर पहुंची। इनकी मदद से डूबे हुए मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में तेज लहरों के कारण यह घटना हुई, लेकिन मछुआरों और ग्रामीणों की तत्परता से पलटी हुई नाव और उसमें सवार सभी मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया गया। फिलहाल राहत की बात यह है कि बचाए गए सभी मछुआरे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाते बंगाल, न्यूज टैग इंडिया। কোথায় পাল্টি খেয়েছে? ওটা মাঝখানে নদী। তারপর একজন ছিল নৌকাতে, ভিতরে ঢুকে গেছিল, ও বেরিয়ে আসছে কোনো রকম ইয়ে করে কষ্ট করে। এখন কারোর কিছু না, আর কারোর কিছু হয় না। ওই যে তিনজন গেছিল, চারজন গেছিল, ওই তো ট্রেনে নিয়ে যাচ্ছে। নৌকা এখন কোথায়? ওই তো ওই মাঝখানে দেখা যাচ্ছে, পিছনে সবাই পিছনে মাথাটা শুধু দেখা যাচ্ছে। আপনাদের কে ছিল ওখানে? হ্যাঁ, আমার পূজা ছিল। কিছু হয়েছে না? না না, কিছু হয়নি। কি নাম আপনার? আমার নাম সন্ধ্যা। ট্রলারটা ওই মাছ নিয়ে ফেরার পথে ওই একটা চড়া আছে, চড়ার উপর দিয়ে আসার সময় ট্রলারটা পাল্টি খায়। সমুদ্র উত্তাল থাকার জন্য ট্রলারটা পাল্টি খায়। এবারে দুজন ছিল, দুজনকে উদ্ধার করা হয়েছে, ওদেরকে মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। প্লাস বডিটা টেনে আনার উদ্ধার কাজ চলছে, বডিও চলে এসছে ডাঙায়। এইমাত্র আমাদের বডি দেখা যাচ্ছে, বডিটা চলে এসছে। বড় সড়ো কোনো কি ক্ষতি? সেরকম কিছু ক্ষতি হলো মানে ট্রলারে যেটা টুকটাক যেটা ভেসে চলে যাওয়ার সেটা চলে গেছে। তারপর ব্যাটারি ছিল, ব্যাটারি চলে গেছে। আর কোথায় হয়েছে ঘটনাটি? ওটা লালবাতির উপরে, মানে বঙ্গোপসাগরে। বঙ্গোপসাগরে কি না? হ্যাঁ বলুন। আর ট্রলারের মালিক হচ্ছে যা ট্রলার, শেখ সাইবুল, আর একজন ছিল লেবার। ট্রলারের কি নাম? ওই তো নাম, কি নাম দেখা যাচ্ছে, রসিবুল, মদিনা শরীফ ট্রলার। আপনার নাম কি? আমার নাম শেখ আতাউল রহমান, আমার বোনের বাড়ির ট্রলার এটা।